Akala Open ko mo yan, next open mo. next month ka pa pre Nagsabi ka sa akin Open mo, dala mo. Tapos, 5 minutes ha, 5 minutes mga pre. Kaya lang si Luigi. Hindi Si members ulit pa Gon. Ano ba Ayun, okay na. papagamit ko kay Gon? Si Print, wala ba si Print? Costume. Tingin dakot namin guys Pwede ba yung bowa sa lalaki? Hindi. Si slot, paparty. Pwedeng Wala kaming EPS. Meron. Ay, sila OTEP daw, walang EPS. yung shadow. Ito Yung si Ate shadow Alessia. Ate Alessia, Hindi si pwede. Christian. Ilan ba sila? Christian, hindi brawler pala to. Si Yuki may PT ka na ba? Shadow costume. Pa... Yung shadow costume ba na set, pwede ito sa lahat? Meron dyan pang female. May pang female dyan, ibaba mo. Scroll down mo lang, merong shadow pang female dyan. 4 minutes 4 minutes pre. Lalaki kasi yung pati papadak Diba? Lalaki meron dyan, pang shadow na male. Okay, dita pala. Sorry. Dito na lang sa amin si Yuki. MJ. Uy, papiti daw si Yuki, bakit solo lang daw siya? Si Yuki? Bakit solo may lang daw ginagawa siya? lang siya. May ginagawa lang siglit si... Si Ate Alessia kasama niya dyan. Ilan na ba kayo? PT niyo daw. Nasa akin kape mag-asawa. Ito si Lane, no? Si Yuki. Si Yuki daw pre, kung sino man yung PL. Sandali lang, Chad. Nag-ano lang ng Ayun. costume ng tropa. Shit. Wait lang daw po, madam. Gagi, Kap, na-disconnect yung ko. May binibigyan akong costume. Tara, buo na lang tayo. Andali. Andyan si Maske. Nagawa tayo na sa party. Gab, nasa ka, Gab. Gab. Paggalawa ka, Gab. Dali. May nag-open na ng sorty ko. Gab, paggalaw, Gab. Nasa na kayo, pre? Tama na anime. Punyeta na anime na yan, ha. Labas ka sa party. Dali. Ay, andali. Okay na daw ata. May nag-open nata na account ko. 2 minutes 2 minutes. Check reg guys. Wala 2 minutes. Ay, yung Captain Ace ba? Yung account ko, yung BBM. Meron na akong papagamitan. Sige, pasuyin na lang ako sa bangka ko yung tatlo na binili ko. Kay Mochi, sali ka dito. Mag F6 ka kay Mochi. Kahit kanina naman pre, pag mag F6 lang kayo, ito kay Mochi. Party kayo kay Mochi, pre. Ito. F6 na daw kay Mochi. F6 daw kay Mochi. Check Par, kaya. pasuyin na lang ako, par, yung BBM, pasuyin na lang sa bank. Yung tatlong binili ko, pasuyin na lang kay Papadak. Japs, kunin mo daw yung nasa bank mo, pre. Bigay mo daw kay Papadak. Nakuha na daw si Madam, pre. Yuki, meron ka na PT? Lotep, nasan si Papadak? Pasuyin na lang ako. Kapit dito kay BBM. Wala daw, pre. Hindi gumagana yung F6 niya. Papiti nga po na ito. Si Madam, may mga PL. Si Yuki, ito pa parte nito, BBM, Rolly. Para may kasama si Alessia. Ito, yung Yuki sa si Alessia magpa-partner. At pag BBM, dito mo na nga lang trade sa akin yan, yung binili ko sa bank. So yun na lang, pa-trade na lang dito kay Ace. Okay na, check reg kayo mga pre ha, check reg. 50 seconds 50 seconds pre. Yung nasa bank nga pre. Nasa bank, yung tatlo dyan na binili niya. Nandiyan sa may tatlong unang slot. Mga potion nyo, pre. Yung may extender na dyan. Shoutout sa inyo. Para padali. Naka-extender ba to siya? Alin? Hindi Apat pa. yan, Itong apat. escape? Hindi, no? Hindi pa. Sarap nito nga aking, pre. Pre, pre, mag-join agad tayo 20 seconds, join tayo agad pre. Kinig kayo pre, join agad tayo na. Papunto tayo tapos ay aalis din tayo. Gagawin lang natin 30M, pondo tayo hanggang 30M tapos alis tayo. Kinig pre ha, pre, mga hitter ko, focus kayo ha. Matthew, asahan ko kayo pre, Luigi, pre. The rest yung mga hitter ko dyan par ha. Saka setter ko pre, tapang ha. Join na. Join. Ano ka to, last hit lang.
Ate. Join na. Kaya parekas tayo, pre. Parekas agad, pre. Parekas agad, par. Parekas. Okay, waitin lang saglit. Ready? 3, 2, try. Enen agad, boss. Enen agad, boss. May 1 FS ko. Tara, patore agad, pre. Tore agad, tayo, pre. Tore agad, pre. Kaya patore side tayo agad, pre. Dito kayo banda, pre. Deathban kayo banda, pre. Sige, tore. Ready? 3, 2, 1, tara, pa-hydro tayo, pre. Pa-hydro na. Kaya pa-hydro, pre, pa-hydro. Para ka saglit, pa-enen ulit. Balik sa enen. Nasa likod nyo na, dre. Sige, wala na yung bano, pre. Pre. Sige, palagpa, dre. Sige, hawak ka pa sa gitna, dre. Sige, kuha pa, men. Kuha pa kayo, pre. Kuha pa, boss. Diskarte pa. Heater ko, pre. Tama na, reso. Double dip yung tropa. Sige, parekas lang, boss. Okay, ready. 3, 2, 1, try. Enen tayo, pre. Boss. Ito, pa-MM, pre. Pa-bypass, pre. Clashing bypass, boss. Clashing bypass, pre. 3, 2, try. Pwede na, boss. Hawak na sa taas, pre. Pre. Ready. 3, 2, try. Baba tayo, dre. Baba na. Pa-MM tayo, pre. MM. Pa-MM, pre. Dali. Pamit tayo, pre. Baka nagtutori to, pre. Pamit tayo, dre. Yung yung GL pre. Low MP tayo, low MP. Ito, pre. Ito, may robot dito, pre. Pa-epen. Positive dre, pa-epen, ha. Malilikuran to, dre. Kalat kayo. Ito, naunahan ko yung TH, siyempre. Naunahan ko, dre. Kalat, boss. Kalat pa, pre. Sayang, nandyan lahat kayo sa may fence, pre. Boss, konting pare. Spread out kayo, par. Spicy. Delta lang yan, ha. Ako na. Ready. Dali si Day, pre. Ready. Parkas lang. Ready. 3, 2, try. Enen na. Pamit tayo, pre. Ito, pa. Pamit, pre. Malilikuran na MP, pre. 3, 2, try. Pwede na to, dre. Ito, makakat to, dre. Nasa may Torre side. Palaw MP sila, pre. Palaw MP, dre. Palaw MP, boss. Pushing tayo, low MP, pre. Nasa tabi nyo lang. Escape, pre. Yeah, palag, dre. Hanggang pre. Hanggang low MP. Kalat kayo, boss. Pakanan yung iba. Sa likod, dre. Boss. Sa likod. Pogi. Sa likod. Balik. Dito lang. Sa macro ka lang. Pre, ito. Galing epen, dre. Galing epen. Sige, wala na tong jing, say, pre. Wala na to, pre. Sige, palag nyo pa, boss. Palag pa sa Phoenix, boss. Palag pa sa Phoenix, pa. Palag pa, boss. Palag pa, pre. Nice one out. Crazy kid. Sige, kuha pa, men. Kuha pa, pre. Okay, kuha pa, par. Gabay sa, pre. Boss, kinig maayos, pre, ha. Kinig maayos, pre. Ready. Parkas lang, pre. Putang ina. Dami nagpapaparty pa rin. Yeah, ready. Pati isa, pre. Ready. 3, 2, tara. Tisha, pre. May iwan isa dyan, nasa likod, ha. Tara, patiyan, pre. Pushing tiyan, pre. Nasa tabi niya lang, dre. 3, 2, tara to, pre. Low MP side, pre. Sa may butas, pre. Low MP side butas, pre. Pre, sa may butas side, bro. Ito, pre, oh. Diyos ko po, ang tagal nung iba, par. Nasa likod pa rin. Nari sa inyo, men. Dali, pre. Par, uy, anong nangyari sa inyo, pre? Ba't tulog kayo, par? Parkas sa bis, pre. Mga FS ko, ha, pre. Pasuyo ako, men. Get ready, 3, 2, try. Enen tayo. Tara, patore tayo, dre. Ready yung equal, ha. Yung equal, taga-equal ko, pre. Pa-ready ako, ha. Take up. Patore tayo. Pre, Lydro tayo, pre. Kaya pala-hydro. Sige, hydro tayo. Ito, positive dre. No, dibap ko yung harap, pre. Dibap ko yung, pre. Putang ina, ang bobo na itong MP. Tara tayo kina-cancer. Maka-cancer ang kabilang MP. Putang bobo na. Paiwan nga ako isa sa likod, pre. Pwede mag-mic. Ako na. Yeah. 80 daw sa mat. Paiwan ako ito pagkakaya. Ready. Ako na. Yeah, ready. Parkas tayo, dre. Ready. 3, 2, 1. Tara, mid tayo, dre. Tara. Pamit tayo. Pa-hydro. Side to. Boss, pa-hydro. Positive na hydro, pre. Sa may sulat, boss. Nagpalo hydro sila, pre.
Wait pa, low hydro boss. Sige, na-stun ko yun, par. Na-stun ko yun, boss. Abante, boss. Abante, boss. Walang set, boss. Walang mga set, pre. Ready, 3. Pre, ready, 3, 2, 3, 2, pa, pre. Galing low hydro, pre. Kalat lang, boss. Kalat lang, boss. Kalat lang, boss. Okay, kalat po, boss. Sige, palag niyo pa. Kuha pa, setter ko. Ay, hitter ko, pre. Kuha pa. Okay, bisa. Kaya ka ba, boss yan? Extra. Gamitin mo to. Wait lang. Ate. Gun is isa lang yung password gano'n. Ito. Sige. Sige, boss yan. Ready. 3, 2, 1, tara, mid tayo. Ay, ene tayo, pre. Tara, pamid tayo, pre. Pre, tori tayo, boss. Saglit, pre. Tori saglit, boss. Dali, clashing sila, pre. Tori lahat, pre. Walang ikot, boss. Ready, equal, par. Sige, tori, pre. Sige, tori lahat, boss. Epis lang yan, pre. Ready equal, ready yung equal, pre. Anong void? Wala pa naman. Sige, equal. Equal, pre. Nice one. Tara, tori nyo, dire. Ready, 3, 2, pre, na. Ready, 3, 2, 1. Tara, pwede na dire. Sige, na-cancel ko yung 0-0, pre. Yung 0, pre, saka yung, yung bano, pre. Wala na, pre. Hawak ko, tre. Sige, tira nyo pa sa tori, boss. Tira nyo sa tori, dire. Sige, palag nyo pa, dire. Palag pa, boss. Ilan yung HP, pre? Sige lang. Par-cover pa, pre. Kaya pa yata Marreso. 26 M daw. Dali. Base tayo, pre. Ready. 3, 2, 1. Try yan tayo, pre. Yan tayo, boss. Ready. Wait lang. Kalma lang konti. Ready. Kalma lang konti, Dre. Ready lang. Dito lang. Na, pre. Nasa na iba, par. Ba't ang dami namin kung wala, pre? Ready, 3, 2, 1. Tara, pushing. Eto, pre. Kabilang MP, boss. Sige, cancelin nyo muna to, pre. Tangin na ito talaga, pre. Talagang tayo sinusundan, men. Pre, palagan nyo dito, boss. Palagan nyo dito. Ang dami, pre, galing sa mid, par. Kanyari sa inyo. Daming galing sa mid, par. Kanyari sa inyo. Bobo nyo. Ready. Ito yung password gun. Ready, 3, 2, 1. Tara. Yan, pre. Okay, sabayan nyo ito, pre. Pre, ito. Dito tayo, pre. Tingin sa macro. 3, 2, 1. Sa likod nyo na, Dre. Hawak ko na sa kepes, Dre. Sige, tingin sa likod ulit, pre. Balik kayo, par. Sige, palag nyo, Dre. Pamit tayo, Dre. Ito. Galing yan, pre. Sige, naawat ng bano, pre. Naawat yung bano, par. Nice one, hatak, pre. Sige, palag nyo pa, Dre. Sige, yung Amerikano, pre. Hindi ko na, pre. Sige, kuha pa, men. Panawat niya pa yung likod ah. Hindi ako nang kukuha ng kills, pre. Sige, palag nyo pa. Ubus nyo pa yata, Dre. Naubos nyo pa, pre. Ready. Base lang, Dre. Base lang, Ready. 3, 2, 1. Tara, pati isa, pre. May iwan na ipasa. Tage, pre. Low SG, moving tayo, low SG, boss. Moving low SG. Sige, awat ko na to, pre. Ito, pre. Galing low SG, pre. Sige, yung gitna, boss. Pabarlang gitna, pre. Pabarlang sa gitna, pre. Diyos ko, ang tagal ng iba. Ayaw nyo pa kasi magpapatay agad, par. Pagka pre, papatay na agad, pre. Huwag kayo magpa-delay, pre. Tawin na nyo, par. Delay kayo sobra, pre. Tignan mo sila, crazy kid ngayon pala namamatay, pre. 3, 2, na, pre. Putsang gala talaga. Abante, pre. Paabante ako sa likod, ha. Paabante ako isa sa likod, ha. Tara, abante na, Tore, pre. Kasabay ah. Balik sa likod, Dre. Balik sa likod nga, Dre. Balik ka sa likod. Parusahan yung mga putang nito, pre. Sige, palagyan nyo nga ito, mga to. Putang na nito, mga to. Bubawang puta tayo, kinakansel, eh. Sige, ready. Rekas lang. Ready, 3, 2, 1. Tara, patore tayo, Dre. Patore, Dre. Spread out na. Ito, galing low hydro. Ay, galing low SG. Low SG, pre. Sa may left side, pre. Papansin ako sa left side, pre. Sige, palag pa, Dre. Palag pa sa Phoenix, boss. Sige, palag pa sa Phoenix, boss. Yung 0. Nakancel ko yung 0. Nakancel ko pa sila, Dre. Sige. Yung end pre. Sige, palag nyo pa. Painin na kayo, Tore. Sa portalan natin, Dre. Portalan, Dre. Huwag kayo mag-double, Dre. Portalan na tayo, Dre. Portalan na, Dre. Dali, portalan, Dre. Focus tayo, kills, pre. Focus kills, mga tropa ka, pre. Yung mga setter ko, par. Sa galing bypass. Sige, nakancel ko. Nakancel pa, pre. Get ready, 3, 2, 1. Galing pang MM, pre. Sige, maske. Galaw, pre. Nice one, maske. Nice one out, pre. Sige, palag pa, Dre. Sige, nawat ko pa yan, maske. Galaw, pre.
Sige, palag niyo pa. Kuha pa. Okay, bisa. Boss, yung mga setter ko, pre, huwag kayo magalangan, boss. Boss, huwag kayo magalangan, par. Pasunin naman ako, pre. Ulitin natin, pre, ha? Pre, para reset ako ng ano niyo, pre. Ready, 3, 2, 1, try, pre. Abante dito, pre. Pre, tabihan niyo, boss. Boss, tabihan niyo, boss. Ready, 3, 2, 1. Pwede na, boss. Yung musika, pre, hawak ko, pre. Sige, pre, abante pa, boss. Abante pa, pre. Sige, balik tayo, pre. Panakrood tayo. Panakrood. Angat dito, boss. Boss, angat, pre. Hayaan niyo makat, pre. Kung may makat man, pre. Dito lang. Nakrood lang, pre. Pagka nag-portal yung SD, pre, ha? Ready kayo, pre, ha? Kinig kayo sa akin, pre. Ito na, kasunod ko na, pre. Chill. Ready. 3, 2, 3, pre. Naunahan ko yung cut, pre. Bogang puta. Yeah, abante, boss. Sige, abante, boss. Hanggang baba, pre. Balik. Balik, tropa ko. Balik, pre. Makakabalik, pre. Sige lang, balik lang, konti. Ready. 3, 2, Unahan ko na to, mga tao. Sabay niyo, pababa konti. Bawal lang bababa to. 3, 2, 1, 3, tapal pa, boss. Sige, yung 0, pre. Wala yung 0, pre. Sige, tapal pa, boss. Gago. Ang sarap ng tapal namin, pre. Sige, palag pa, dre. Wala na yung Amerikano, pre. Sige, palag pa, dre. Gagin, sarap pa ng heal. Hanip naman yung heal. Sarap ng heal ni Prop. Nice one, Prop. Tsaka Gab. Okay, bisa, pre. Gamitin ko tong potion, Boshan, ah. Gamitin mo, gusto mo gamitin. Ready. 3. Ready, pre. Pati siya, pre. Tara, tiyan tayo, pre. Tingin likod, pre. Isa set, pre. Loypi tayo, Kaya ka na, Dito nasa ako. likod. Loypi lang, pre. Dito lang sa macro ko, pre. Mahaba. Kaya nga, dito nga lang kasi. Ready. Ito, pre, galing Loypi, pre. Sige, nakantar ko, pre. Sige, ubusin natin yan, pre. Pud sa atin yan, par. Eto na, sa may ano. 3, 2, 1, galing 10, pre. Galing mid, pre. Sabihin nyo, Unahan ko. Huwag nyo atrasan, par. Parang awa nyo na, pre. Huwag nyo atrasan pa rin ganyan, par. Sige, palagpabas. Palagpa, pre. Sige, yung BKB, pre. Hawak ko yung BKB, pre. Hindi makagalaw, pre. Ready, rekas side. Rekas mabilis, boss. Boss, parakas mabilis, pre. Compress agad, boss. Nice one, clean up, pre. Ready, Support yung isang MP, ah. H-Tower. Iyan na, isang MP. Sige, ipin tayo, boss. Gapang nyo, pre. Buta na yung dulo, ah. Kasi kayo dyan, pre. Ready. 3, 2, 1, tara, balik sa likod, re. Sige, may ipit yan, pre. Kakahabol nila sa atin. Wala ka sa akin. Sige, abante, boss. Ready, 3, tara, epen na. Boss, epen, huwag kayo mag-breaks din, pre. Tara, abante tayo, epen, boss. Boss, epen, boss, pamit tayo, pre. Ito, pre, palabasin nyo, dre. Ito, palabasin nyo lang. Mid, marami. Sige, palabasin nyo lang, dre. Dito tayo, pre. Tingin sa akin, dre. Wala, ayaw pumasok ang puto. Okay, ready. Pasok tayo, dre. Nalikuran na sila, dre. Hawak ko yung 0, dre. Sige, nag-walk ko pa yung 0, dre. Sige, kuha pa, dre. Hard pre. Sa may gitna banda, boss. Sige, hawak ko pa si Beno, pre. Sige, palag pa, boss. Ubos sa atin, pre. Ubos, pre. Ubos, pre. Ready. 3, 2, tara, sa likod ulit, pre. Sa likod, pre. Oy, wag. Loimpi tayo. Loimpi, pushing natin, dre. Loimpi. Pre, maganda flow natin, pre. Continuous lang, pre. Ito, galing portalan, dre. 3, 2, 1. Sige, pre. Dikitin niyo, boss. Wala na yung Amerikano. Wala na yung Amerikano, pre. Ready, 3, 2, tara, balik. Abante dito, pre. Ready. 3, 2, tara, pamit tayo, dre. Clashing na ulit sila, pre. Clashing sa mid, pre. Pa-hydro side. At sige, hydro, pre. Pa-hydro tayo, pre. Sige, ikot tayo, pre. Hydro tayo, boss. Sige, labas kayo, hydro. May ipit ulit yan, pre. Painin, pre. Ready lang. Kinig lang kayo sa akin, man. Ready, 3, 2, tara. Ito, pasok tayo mid, pre. Pasok mid, pre. Hanapin niyo, pre. Loimpi, pre. Huwag niyo labas. Ito, labasan niyo, dre. Nalikuran sila, dre. Hawak sila, dre. Abante tayo, boss. Iwas bypass, ah. Sige, abante, boss. Phoenix, ah. Tinawat ko pa yung sword din na umawak sa inyo. 3, 2, tara, sa likod pa, dre. Hawak ko pa yung MP, Ubus pa, pre. Nice one, pre. Yung list, pre. Wala na yung list, par. Sige, kuha pa, boss. Galing pangepen. Ubus pa, pre. Ang sarap nyo, pre. Recover lang, boss. Ready. 3, 2, 1, tara. Epen tayo. Pushing tayo. Epen, pre. Gago. Ayun na, pre. 3, 2, 1, tara. Balikan natin, dre. Ito, naunahan ko yung miss. Nice one, follow up, MJ. Galing pa yun yun. Copy. Di ba, gago. Ang dami nyo nang napatay dun, pare. Tama na. Pahingan nyo muna.
Okay, pare Dikit ka na side. ano na lang, 60 na lang lamang. Okay, pare, copy ang copy. 3, 2, 1, trapa, tisha, pre, habulin natin, pre, tisha, pre. Ito, habulin natin, pre, wala. Lawa, Dre, 3, 2, 1, nasa tabi niyo iba, Dre, nasa tabi niyo, Dre. Sige, abante, pre. Abante, Hawak boss, na yung abante, DJ. boss. Sige, copy, boss. Sige, ubos pa, pre. Tanga na food sa atin itong mga to, Dre. Sige, pre, wala na yung din, par. Ready, 3, 2, 3, portalan natin, Dre. Dagdag point sa atin yan, par, mga bobo yan, eh. Okay, ready, parkas lang mabilis, portalan natin. Tin, pre. Sabi lang, ready, 3, 2, pushing na, pre. Tang na, nagsumilip kasi kayo agad dyan, eh. Hindi, Wala pa classic. kami kasi. Sige, palag niyo pa, Dre. Sige, wala na yung, ano, pre, wala pa. Sige, palag niyo pa, boss. Ready, 3, Nagka-TH na yung yung BG pa no, pre, yung top, bobo yan, para. Sige, ready, 3, 2, 1, sige, palag pa, Dre. Ito, pre, ito sa may portalan natin, boss. Portalan natin, boss. Palag niyo pa, boss. Yung flash, pre, nasa loob lang ng portalan, Dre. Ay, sa box. Hawak ko. Ready, 3, 2, 1. Sige, paportal TH, pre. Mga tropa natin, pre, na namamatay, pre. Sige, paportalan TH, pre. Ito, hawak ko pa sila, Beno, pre. Sige, abante pa, boss. Abante pa. Sige, reso lang tayo. Recover lang epes ko, pre. Dito lang tayo. Sakupin nyo lang tong area natin ito, pre. TS lang ako, pre, para makapag-ali ako. Yun, ayun, pre. Wala na yung Beno. Hindi, pero. Mabatag yung SG ah. Tara natin, ready, 3, 2, traffic tayo, pamid daw, Dre, yung equal ko, taga-equal ko, pre, ready sa equal, ready sa equal, 3, 2, 1, tara, abante tayo, pre, sige, abante, pre, nalikuran ko sila, boss, promise, pre, sige, kuha pa, boss, sige, ubos pa, ata sa atin, MP palikod ah. ubos pa ata sa atin, pre, sige, palag nyo, Dre, naubos niyo pa, kakaubos pa kayo, pre, kuha pa, nice one yun, pre. Pag-guild slot daw, pre. Pakik nga ako nung ano, pre, yung sing-sing. Ay, di. Yung bugan. Okay, ready? 3, 2, try. Enin tayo, boss. Ready, equal, pre. Ready? 3, 2, 1, repatory tayo, Dre. Tori. 2 minutes, pre. Tori nyo. Kalat agad, pre. Galing Lloydro, pre. Boss, kalat. Sige, nagaya na parang. Boss. Sige, yung iba pa left side, pre. Sige, awat ko pa, pre. Pati yung Gio, pre. Paawat ko pa yung Gio, pre. Sige, awat po, boss. Awat pa namin, boss. Sige, ubos pa sa amin, pre. Nice one ko, pre. Sa likod, pre. Sige, palag niyo pa, boss. Palag niyo pa, boss. Sige, palag pa, pre. Gagi, pre. Ubos sa akin, pre. Promise. Lasang kamatis, pre. Sige, palag niyo pa, Dre. Patay ako. Bista. Tama na reso. Ate Alessia, mag-alanganin. Pagkaubos na. nagpapagil si Jay. Yung papadak. Nasaan ka papadak? Yeah, ready. 3, 2, try. Enin na, pre. May iwan isa sa portalan, pre. Dre. Tara, abante tayo, pre. Sige, tori, Dre. Ito, galing Lloydro, pre. Ready, 3, 2, tara, balik sa likod, Dre. Positive, 3. Positive, walang nag-stay sa likod, oh. Panapa-stay ko yung likod, punyeta, Chad. Palag niyo, men. Wala nakabantay sa likod. MP galing sa mid ah. Ako nasa likod, Ako nasa likod, Chad. Sige. Parkas, pre. Si slap sale, pre. Pag-guild din. Pag-guild si slap sale, pa-kick yung walang iba, J. Pre. Ready, 3, 2, try. Enin na. Hayaan nyo na yung, pre. Hayaan nyo na yung biter, pre. 3, 2, tara, abante, boss. Yung list, pre. Par. Sige, na-trade ko na, par. Tanga na, par. Durog, pre. Durog yan, pre. Sige, ubos pa, boss. Ito na SG ah. Ito paro, atak sa road paro. Galing sa road daw. Sige, ubos pre. Sige, abante nyo pa, men. Nice one, ubos pre. Nice one, rotate, pre. Ready, 3, 2, tara, pushing tayo, Dre. Ubos sa amin, Dre. Ubos sa amin yata, Dre. Ubos yata sa amin to, Dre. Sige, palag nyo pa, boss. Walang PT yung boss bear ah. Bisa. Pre, paparte, pag-guild mo na si Boss Bear, tapos mag-F6 na lang, boss. Tara na. Okay, ready. Pre. Clashing pa rin, pre. Ready, 3, 2, 1, try. Flashing pa rin. Enin na. 20 seconds. Pati-S lang ako sa may portalan, Dre. Ready, 3, 2, 1. Puta na, wala talagang TS par. Sige, palag nyo, Dre. Wala na, nahit na ako. Punyetang TS yan.
Ang dami kong TS po. Tano, walang TS ang punyeta. Pareka, sige, abanti niya. Sige, abanti para. Abanti pa. Pre, ito pre, sa likod, pre, sa may portalan, pre, patulong naman ito mga tropa, pre. Nice one, ubos, pre. Kaya portal, portalinin, pre, si musika, pre, pakawat si musika. Pre, galing bypass, manggagaling bypass, pre. Ready nyo, pre. Sa may portalan, compress, ready, 3, 2, 3, bypass, sige, abanti. Likod na SG ah. Nakat ng iba. Sige, bypass, pre, wala akong pagkikahit nakat kayo, mababagal kayo doon gumalaw, pre. Regas lang dito, pre. Diyos ko po, isang archer lang, naawat pa sila lahat. Nalikuran ng Phoenix SG, nalikuran. Ready, pushing tayo, no? Malilikuran natin sila ngayon, pre. Ayaw nyo lang kasi naniniwala sa akin, pre. Sige, abanti boss. MP humabol. Sige, palag niyo, padre. Napitik, pre. Sige, palag dre. Palag pa, pre. Kaya pa tapos. Sige, basin mo ko siya. Wala akong rekas eh. Ay, wala akong rekas. Wala na akong bab. Yeah, bisa, pre. Bisa, pre. Ready. Rolly, mic ka, rolly. Tingnan mo yung mid, pre. Ready, 3, 2, 1, try. Ayun na. Abante, pre, pre. Ito pa, MM, pre. Tingnan sa may macro ko. 3, 2, 1, sa tabi niya na, pre. Sa tabi niya na, boss. Yung 10, ano, pre, wala na, pre. Okay, palag niyo, boss. Hanggang MM side, boss. Nandito macro ko, pre, oh. MM side kami, pre, oh. Oo, tiyanggalan. Nandun sa may portalan pa rin yung mga kengkoy. Mag-taste kayo, pre. Tayo na, pwede nga naman kasi Anli yung TS niya. Pare, ba tayo ni Anli? Party ni Ace, pati yes po. Yeah, prekas. Ready. 3. Bilang, ready. 3, 2, 1, try. Ayun na, pre. Bypass tayo, pre. Angat bypass, pre. Kinig lang, boss. Promise. Ito, pre. Hawak na sa taas, boss. Hawak na sa amin sa taas, pre. Paangat dito, boss. Ito na Phoenix ah. Intindi niyo likod, pre. Intindi niyo Okay, likod. nakat ko yung likod. Yung Eugene, pre. Sa Galing kanyang bypass siya. Ready. 3, 2, 1, tara. Tapal, ubos yata, Andre. Ubos yata, baba. Papartalan natin, pre. Saglit lang, pre. Regas lang dito, saglit. Regas yung saglit ng mga tropa, pre. Ready, 3, 2, tara. Pamit tayo, Dre. Pamit tayo, Dre. Walang MP, pre. Ito galing MM boss. MP galing MM. Mid muna tayo, Dre. Ito, sinasabi ko, pre. Mid muna, pre. Kinig natin sa command ko, pre. Huwag sa ko scouter, pre. Sige, kinig lang kayo sa akin, may promise. Kinig lang kayo sa akin. Ubos natin itong mga to, pre. Sige, ubos pa, boss. Ubos pa, boss. Sige, ubos pa, boss. Ubos pa, pre. Ubos pa kami dito, pre. Ubos pa sa amin, pre. Sarap mo, para. Sige, palag niya. Bisa na tayo. Na? O, sige. Ano naman, nakapagay pa ako tayo. Bisa. Gun, yung scout lang, ha? Pre, huwag niyo ako counterin, para. Sabi ko, scout lang kayo, men. Yeah, ready. Uy, huwag kayo masyadong takot na takot, pre, pagka may nasa likod, ha? Ready, 3. Parkas lang, Dre. Ready, 3, 2, 1, try. Ayun tayo, pre. Pushing tayo, mid, pre. Pushing mid, pre. Padibilin, pre. Naunahan ko yun, para. Pre. Sige, naunahan niyo, pre. Ito, galing tore. Paling, pre. Kabig na agad, boss. Mga boss. Sige lang, ready, 3. Sige, palag niyo pa, Dre. Yung coping, pre. Hawak ko yung coping, pre. Saka yung bano, pre. Sige, palag niyo pa. Sige, palag pa, Dre. Sige lang, palag pa, boss. Kaya pa yata, boss. Sige, palag pa, boss. Busin mo. Sino yan? Sige, puta na, para. Papalagan ko itong mga to, pre. Tayo na, par. Ubus sa akin, pre. Sige, palag niya pa, Dre. Puta na, par. Naubos ko pa sila, Dre. Double kami. Painan kayo, Dre. Dala niya, painan kayo, pre. Pasok mo dagat. Pasok mo dagat, pre. Pasok mo dagat, boss, ha. Sige, pasok mo, pre. Painan ulit, pre. Balik sa likod, pre. Labas ulit, pre. Puta na, par. Ito, pre. Ito na. Ito, labas nyo, Dre. Naistan ko sa labas niya. Maipit kayo dyan, pre. Boss. Labas niya, boss. Parang awan niya na, pre. Labas niya, pre. Tayo naman, nakat na sila doon, ha. Chad, labas niyo, Chad. Gab, Denver. Kahit yung mga FS, lumabas din kayong patusok. Tusok din kayo, tapos labas kayo. Pasuyo ko. Malaki lang AOE na yan, eh.
Alam ko naman, nahihirapan din tayo, mamen. Ready, ready, ready. 3, 2, 1, trap pushing tayo, pre. Enen tayo, pre. Enen tayo, pre. Abante tayo, pre. Tore, boss. Patore, boss. Patore, boss. Patore, pre. Pa-hydro, pre. Sulat, pre. Pa-hydro, sulat, pre. Pa-hydro, pre. Positive sa hydro, pre. Positive hydro, pre. Positive hydro, boss. Positive hydro, boss. Boss, hydro, boss. Abante, boss. Pa-abante, boss. Pa-abante, pre. Pa-abante, pre. Hawak na dito. Nakapasok na ako. Pa-abante, boss. Sige, abante, boss. Ubus pa, pre. Ubus pa, pre. Ubus pa sa akin to, pre. Ubus pa sa akin sa likod, pre. Oh. Hawak ko pa sa likod, pre. Oh. Ubus pa, pre. Ito, pre. Yung shoe, pre. Ito Wala na. na. Gen. Tikas lang. Galing dyan. Sige, kalma lang. Ready, 3, 2, 1. Sige, pre. Na-stand pa ng tropa. Na-stand ko din. Okay, 3, 2, 3. Palag niya, padre. Ready, 3, 2, 3. Bypass. Akit bypass, pre. Pilit niya sa bypass, pre. Ready, akit na lang sa bypass, pre. Yung mga nasa base, pre. Pati, papasi kayo, pre. Papasi kayo portal. Pasi portal kayo, pre. Dito sa may blue, yung mga nasa base, pre. Ready lang, mamen. Makit ng hydro, makit ng hydro. Pa-image lang, pre. Bumalik. Ready, Image pa. pre, baba tayo. 3, 2, 3, baba tayo, pre. Baba tayo. Ito, pre, galing sa mid, pre. Pre, galing epen, boss. Galing epen, boss. Ready, 3, 2, 1, 3, pushing tayo, boss. Pushing, pre. Huwag nyo intindihin yung likod, pre. Sige, abante nyo, pre. Abante nyo, boss. So, boss, pre, ready, 3, 2, 3, pamid tayo, pre. Pamid, boss. Nagtutori yata sila, pre. Sige, abante pa dito, boss. Sige, nadwap ko yung 0, pre. Ubus pa sa akin, pre. Ubus pa sa akin. Ubus pa, tre. Tangina, parang sarap, pre. Sige, pre-hit lang, mga pre. Pre-hit lang, mga tropa ka, pre. Sige, base na. Pagka din na kaya, mamen. Cottage tower yung isang guild sa MP. Copy. Okay, base lang tayo, pre. Base lang tayo, pre. Patay ako. Okay, Sino dyan? Sino babagin? Ena na, pre. Boss. Enar, galing Enar. Makakat, boss. Balik sa likod, re. Sige, copy ka. Makakat ko, pre. Ayun, no? Nakancel ko pa yung gitna. Makapal yung makapal yung nap. Dito sa kanan, pre. Yung musika, paawat nito, Gab. Nice one, Gab. Sige, awat pa, dre. Hawak ko pa yung Oxo. Ito na Phoenix. Galing bypass. Sige, awat pa. Ready, 3, 2, 3. Ayun na. Boss. Pasit, galing bypass. Sige, abante, boss. Sige, matakot para. Tira sa gitna, pre. Tira sa gitna, boss. Sige, palag pa, boss. Boss pa yata sa atin, pre. Yung gobs. Ready, 3, pre, siksik lang yung iba, pre. Siksik lang yung ibang tropa ko, pre. Sige, palag pa, dre. Sige, hawak, pre. Na-stand ko. Malboro, pre. Na-stand din Malboro, pre. Ready, 3, 2, sige, palag pa, dre. Gago, boss pa yata sa atin, dre. Boss pa sa atin. Sa PTDAs, putang na, magtiis ka naman, pre. Abante pa, boss. Sige, abante pa, boss. Palag niya pa, boss. Sige, palag pa, pre. Boss pa sa akin, dre. Oh, gagi. Kuhanin nyo tong TS itong Jaja. Sino ba TS nyo dyan, Jam? Boss pa sa akin ulit, dre. Sige, palag niya pa, dre. Palag pa. Kuhanin nyo to, yung... Bis na. Kuhanin nyo to, yung TS daw to. Bis na. Ready. 3, 2, 1, tara. Enen na, pre. Wala kang pag-isa inyo, pre. Ito ba, MM, pre. Sa may roadside, pre. Yeah, roadside, pre. Sa may gitna lang, boss. Pabarang sa gitna. Sa gitna, pre. MM side, hindi Enen. Ano, idahan na talaga ng iba. Iisa sa kanila yung M, saka Enen, eh. Sige, abante pa, boss. Ito, Mickey Mouse, pre. Ang dami sa Mickey Mouse, pre. Uy, sunod kayo, pre. Wag daw bungol yung mga... Ayaw. Nalit na yung iba sa likod. MM sinabi, NN yung pinunta namin. Grabe naman. Talaga naman, par. Sinabi ko sa inyo, men, hintayin nyo naman maging... Ay, sir, ulit na lang kayo. Par, hintayin nyo naman matapos yung command. Huwag nyo na yung request. Hanip naman talaga sa inyo, men.
15 minutes. 15 minutes. Prekas ako, pre. Ready. 3, 2, 1, tara, abante, pre. Ayun, pre. Tori tayo, pre. Dali niya. Patori tayo, pre. Patori tayo, boss. Padibilin sila, pre. Walang mic, pre. Walang mic, boss. Walang mic, boss. Walang mic, boss. Sige, na-stop ko yun, pre. Sabayan lang kami, para. Sige, abante, boss. Ito, pre, oh. Sa may slide, boss. Paubos ako sa slide. Paubos din sa may slide. Sa MM din, pre, ha. Sa MM din, pre. Yung MP ah. Yeah, bus pa. Padre, sa MM side, oh. MM side din, pre, MM side, tayo na. MM side, sabi ko, tayo na, side. DBS. DB1 yan pa, MM lang, hindi na, ay. Ready, 3. Ay, paparekas lang, ready, 3, 2, 1, ayun tayo. Lois G. Sige, abantin nyo, pre, Lois G, pre. Abantin nyo, Lois G, Dre. Malilikuran ng mga Phoenix par. Hawak ko na, pre. Hawak na sa gitna, Dre. Malilikuran kayo, ah. Ito, sa likod Wala. Sa likod nyo, Dre. Sige, hawak ko, Dre. Hawak ko. Sige, bus, pre. Trabay pa. Sa likod, Dre. Galing Lois G, Dre. Huwag nyo atras, boss. Nice one, sabaw. Ready, 3, 2, tara. Paano tayo, pre? Ito, galinginin. Ikol mo, galinginin. Ikol mo, pre. Tayo na ba? Sayang, walang ikol. Sorry. Ba't wala ang ikol, par? Pinatay ako. Nag-iikot ako dito sa mid eh. Sabi ko sa'yo, iwan mo kasi naka-stay yung yung letter G. Kahit patay ka pa rin, may ikol mo. Naidaan na naman, ulit din. Ready? Ay, 3, 2, 3, ayun na, pre. Abante dun, pre. Ito positive dito, pre. Abante dito, boss. Ubusin natin to, pre. Ubusin ko to, pre. Kung ayaw niya, pre, ubusin ko to, pre. Sige, pre. 3, 2, 3, abante, boss. Sagasa, pre. Pa-defense. Yung coping, pre. Ayun, oh. Patay na, pre. Ready. 3, 2, 3, pa. Low MP. MM. Galing ko lang ako. Sige. Low MP. Kalma lang. Alam ko na agad yung paportalan nila, pre. Dito lang, pre, push natin to. Pre, sa likod nyo. Gago kayo, din yung sinasabi, pre. Yun ang hindi natin napansin, pare. Dali kayo dyan. Bon, likod. Nasa likod ako lagi. Chad, nandiyan ko Oo, naman. Tingnan nyo naman, pre. Ayaw nyo Nasa harap ako, pre. Kala ko sa igon na yung likod, eh. Galing MM yung MP. Daldan yung dalawa, pre. Ito na, pre. Low MP na, boss. Boss. Patulong naman, par. Kinombo-kombo na kami dito, pre. Par. Wala pa ding tingnan mo, ni-stun. Ay, Diyos ko. Yeah, abante pa kayo, boss. Boss, pabalikan na ako dito sa TN side. Sabayan nyo pa kabilang MP. Bakit nasa mid kayo, pre? Sino to S2? Tanay danan, Darwin. Nagbuelo pa talaga sa mid. Yeah, sige, palagyan niya. Pati kayo portal lang kayo, dali niya. Galing lubak, Phoenix. Sige. Lilikuran kayo. Kapian. Parkas lang para bless, pre. Ready, 3. SD low MP. Defense, pre. Palawis tayo, pre. Palawis. Tara, paano tayo? Palawin tayo ngayon, ha? Palawin. Pa-ready ng equal, ha? May sa likod, ah. Yeah, ready. 3, 2, 3, abanti tayo, pre. Ito, galing 10, pre. Nakancel ko, boss. Boss, abanti, boss. Huwag kayo matakot, pre. Hindi, hawak ko na yung kanan, pre. Boss. Hawak namin kanan, pre. Sige, boss ko, pre. Ang galikod, pre. Hawak ko ang galikod, pre. Ready, 3, 2, 3, sa likod, pre. Na-out ko yung THH na yun, pre. 3, 2, 1, sige, palag nyo pa, Dre. Palag dito, Dre. Huwag nyo, pre. Huwag nyo sagad, pre. Ay, Diyos ko po, palag nyo lang dito, sabi ko. Okay, palag na lang tayo, boss. Palag pa, boss. Sige, palag pa. Bus pa. Ay, may Phoenix na kabila. Sige, palag pa, Dre. Bitaw na tayo, boss. Sayang. Pagka hindi mo kailangan ipa-push, magpo-push. Pagka pinapapush mo, nandun sa likod. Talagang baliktad din talagang 3, 2, 3, Tisha, pre. Abante doon, pre. Ito, malilikuran ito, pre. Hero sa may, pre. 3, 2, 3, hard lap ka, boss. Sige, yung 0, pre. Hawak ko yung 0, pre. Saka yung THH. Sige, abante kayo, boss. Abante na kayo, boss. Abante na, pre. Sa hard lap, pre. Madami sa hard lap, ha. Sige, abante pa, boss. Sige, naawat ko pa yung mga emen.
Sige, nawat ko pa, boss. Nawat ko pa, boss. Sige, yung marikat pre, wala na yung marikat, boss. Sige, kina-counter ko yung Pares. 3-2 trabante na low MP. Yes naman, par. Boss, low MP naman, boss. Low MP naman. Sige, patiis lang kayo, pre. Patiis lang kayo. Pasensya na kayo. Ito, pre. Lubak, pre. Lubak, pre. Positive lubak, boss. Naunahan ko, boss. Naunahan ko, boss. Naunahan ko, boss. Papalo pa ko. Papalo, pre. Papalo, boss. Nice one, nice. Nice one, Max. Nice one, Max. Tangan na, sarap nung heal ng dalawang epis ko dun. Okay, parkas lang ako dyan. Parkas lang ako dyan. Ito, pre. Phoenix pa, ano ba ka? Ito na SG galing TN. Hindi, kalma lang, kalma lang. Ito, pre. May nasa halo nyo man, pre. Nakahalo sa inyo, may. Nakahalo sa inyo. Flashing TN. MPST. Spicy pati. Spicy tease ka, spicy tease ka. Si Spicy pala yung ano dun. Di pa awa to. Hawak ng page no? Ano mo, yung list. Para, ayaw awatin yung list. Faisal! Ay! Okay lang yan. Release na. Hindi, okay lang, okay lang. Bisa. Ready, 3, 2, 1, trati, siyempre, city, siyempre. Tapos patis, sabulin niyo ba? Sabi, ready, 3. Tabi nyo na. Ready, pre, yung gunner yung hanapin niyo, pre. Gunner yung hanapin niyo, mamen. Huwag yung kapwa niyo, setter. Sige, pre, ito, hawak sila, dre, hawak 3, 2, 3, galing low IP, pre. Galing low IP, boss. Sige, kuha pa, boss. Sige, awat-awat ko pa sila, para. Awat-awat ko pa, pre. Wala na yung ano, pre. Wala na yung uuna yan, para. Sige, banto pa, boss. Sige, yung budong, pre. Low IP, tulok low IP, boss. Tulok low IP. Ito na, likod na. Nag-part Low MP, sige. Copy yan, para. Low MP tayo. Bakit dyan kayo sa bagong daan, pogi? Ano, takot na Eh, takot. nawat ko. Epen dito, lubog dito, worker, lubog dito sa worker. Ready, babalik tayo dun. SPDB to. Babalik tayo dun. Chill lang, pre. Chill lang. Ready, 3, 2, pushing tayo ngayon, pre. At pre, Yeah, galing side. low IP, pre. Sige, na-counter ko yan si Ben. Sige, boss, pre. Ito, abante tayo dito, boss. Araw sa main team. Ubus tayo amin to, pre. Ubus sa akin to, pre. Sige. Okay, 3, 2, pushing tayo, low MP ngayon, pre. Low MP, Dre. Ito, galing EP na. Ito, galing mid, pre. Wag. Worker kayo, pogi, worker. Sige, matitira, pre. Worker lang. Try, ikot tayo, Epen. Ikot tayo, Epen. Dali, ikot tayo, pre. Pamit tayo. Habol ah. Wala ako na, Dre. Sige lang. Tingin sa likod, ha. 3, 2, 3, tingin sa likod, Dre. Naunahan ko, Dre. Sa likod, bro. Sa likod, boss. Nasa base na ako ah. Sige, palag pa, Dre. Rolly. Mag-advance ka na dun sa main mid, pre. Papaikol ako sa'yo. Ready. Yan yung ano, sa MP. Parkas lang, ready. 3, 2, trap. Enen na. Abante na tayo, pre. Wait Yes, lang. par. Hintay mo go, signal ko, ha. Tara, abante tayo dito, boss. Nandito na sa main mid, pre, oh. Boss, nasa main mid, pre. Nasa main mid sila, boss. Pre, hawak-hawak ko na dito, pre, oh. Hawak-hawak ko na yung stand dito, pre. Parkas ako. Ready. 3, 2, tara, balik sa likod, boss. Balik sa likod, boss. Boss, balik sa likod. Spicy patis kami, spicy. Nahus, Mario, par. Balik sa likod. Yes, par. Painin. Ito, pre, galing na crowd, pre. Nauna ako yung 0, par. Diyos ko, kitang-kita sa live. Okay, 3, 2, trap. Abante, boss. Abante, likod, pre. Abante lang kayo ng abante, boss. Abante lang, boss. Sige, boss, payata sa atin, pre. Boss, payata sa atin. Patis lang, spicy, patis lang. Ay ba, wag mo sabihin yung likod, pre. Kasi pagka pinapatulak ko, pre, natatakot, pare. Sige, nasa Awa naman si Spicy sa inyo. tuwan ako. Parkas ako, pre. Tana. Yung ace, nasa yung Rolly. Dito ako kap sa ano, pamid ako. Yeah, ready. 3, 2, try, enen tayo. Pre, so, tabihan nyo, Dre. Ito, nasa may ano, pre, oh. 3, 2, 1, pwede na, Dre. Ito, stand ko dito, pre. Stand ko, pre, sa may right side. Boss. Patulong ko sa may right side, boss. Yo, boss, pre. Yo, wala na yung marikat, pre. Dito ko na. Sa likod naman, boss. Tingnan naman sa likod, pre. Yung kabilang MP, boss. Pre, sa may fence sila, pre. Sa may fence. Just dik nyo, pare. Ready? 3, 2, 1, tara. Balik tayo. Paano, pre? Pa MM. Ito, galing dyan. Makat yan. Galing bypass, pre. Boss. Nice one. Galing dyan yung iba. Boss, pre. Galing sa likod, 3, 2, Likod. Sige, kalma lang sa scout, pre. Kanina pa naririnig Kaya yung nag-contact. Ikol mo. Ready? 3, 2, 1, ikol mo, tropa ko. Nice one. 3, 2, tori tayo. Tori mabilis, pre. Tori nyo. Meron tayo ng AS, spicy.
Sorry. Tayo sa likod na. Sayang. Diyos ko, ang dami kasing bosses. Yung isa, sandali lang. Yung isa, pati yes. Yung isa, ayan na, idana talaga. Yung mga TS ko naman, target ko, mag-TS naman kasi kayo. Unli naman yung TS nyo, pre. 3, 2, try yan tayo, Diyos ko. Abante, ito, pre, habulin nyo yung mga tanga na to, pre. 3, pa-bypass, pre. 3, 2, try, may stun ko, Dre. May stun ko na sa taas. Stun ko sa taas, pre. Ubus ko, Dre, gago. Ubus sa akin, Dre. Ubus sa akin, Dre. Sige, ubus, pre. Ready, parkas ako, pre. Parkas, boss. Ready, 3, 2, 1, tara, baba na, boss. Pa, low SD. Oh, yan. Ready tayo, tara, balik tayo. 3, 2, tara, balik sa likod, pre. Pabantay lang ako sa likod, ha. Tara, abante tayo, pre. Pamid, pre. Hard right ka, boss. Boss, kinig ko tayo. Ito, galing likod galing MM. Tingnan sa likod, 3, 2, tara, labas na tayo, pre. Habang hindi pa sila nakapwesto, pre. Labas na, boss. Labas na dito, pre. Boss, labas na ba dito, para labas na dito. Labas pa. Sige, abante niya pa. Abante pa, mga pogi. Abante pa, mga pogi. Abante pa, boss. Hanggang MM side, pre. Ito para sa likod niyo pa, par. Sa likod niyo pa, mga pogi. Sa likod niya pa. Si Beno. 3, 2, tiga palag niya, pre. Si Beno, pre. Wala na yan. Di ba ko na yan, para hindi maka-skill sa akin, pre. Tulog ka para maghapon sa akin, pre. Tayo na, para mapapaservice ka talaga sa akin. Sige, palag niya pa, Dre. Palag niya pa. 3, 2, tara, pamit tayo. Ay, gosh. TS par. 3, 2, tara, pamit tayo. Pamit kayo, pre. Wag, balik sa likod, Dre. Balik sa likod, konti, Dre. Sige, palag niya. Sayang. Ayaw agad bumawi yan nung iba. Ride, 3 minutes. Okay, parkas ako, pre. Okay, parkas, Dre. Ready. Pati, para pemis lang, rap lang. 3, 2, 1, tara. Abante na, pogi. Tabihan niyo, pre. Mga rekas, pre. Tabihan niyo hanggang likod, pre. Mga wala rekas, pre. Kaya tabihan niyo, boss. Tabihan niyo, pre. Ubus, pre. Sige, ubus, pre. Sige, palag niyo pa. 3, 2, tara, payanin tayo ulit, boss. Payanin ulit, boss. Payanin. Pre, papartalan natin, papaloy SG tayo, dalay niyo, pre. Paloy SG muna, boss, bago tayo mag-set, pre. Paloy SG lang saglit. Ito, 3, 2, tara, tingin sa likod, Dre. Bypass. Balik sa likod. Kaya copy, nakita ko yung para guys. Kaya abante, boss. O, diba? Nalulur sila sa atin, pre. Pre, yung kablang MP, boss, ha. Sige, kabilang MP, boss. Yung uwo para. Bilat, pakuha na ito, pre. Gago. Inawat. Umikot pa si Nico, gago. Tayo na dyan. Umikot ko sa motor sa mahayo. Tayo na mo, Nico. Kita ka, limal ka. Hayop ka. Kaya pare ka sa. Sige, kalmahan na natin to, pre. Kalmahan natin, pre. Ready. 3, 2, 1. Traparta tayo, pre. NN agad, boss. Pa-bypass tayo. Akit kayo bypass, pre. Para iwas cut, pre. 3, 2, 1, sige, palag dito sa taas, boss. Palag sa taas, pre. Ito pa, pre, ha. Pre, kabilang guild pa, boss. Kabilang guild pa, boss. Kalat lang, pogi. Kalat lang, mga pogi, pre. Sige lang, kuha pa, boss. Sige, kuha, boss. Ready, 3, 2, tara, baba tayo, pogi. Paiwan ako isa sa likod, ha. Abante, pre. Low SD, pre. Low SD, boss. Sige, yung budong, pre. Wala na yung budong, boss. Sige, na-stun ko pa yan, pre. Natipap ko yung bano. Sige, abante, boss. Dito, pre. Tama na likod pa. Abante na dito, pre. Abante dito, boss. Ready, 3, 2, tara sa likod naman. TS lang, pre. Ready, 3, 2, 1, TS lang, pre. TS lang sa gitna, par. Tropa ko. Yeah, 3, 2, tara, balik na sa likod, Dre. Ito, galing sa likod, boss. Sige, wala na yung court, pre. Sige, abante pa, boss. Ubus, pre. Ubus na naman, pre. Sus Mario, para. 3, 2, tara. Galing hagdan, pre. Sige, ubus, pre. Ubus. Wag niyo atras, pre. Wag niyo atras, boss. Sige, ubus pa, pre. Ubus pa, boss. Ubus pa. Sige, ubus pa, pre. Ubus pa ata. Okay, bis. 1 minute. Sige lang. Up, dahil sa akin, after nito nasa akin yung apo.
Ready. Copy yan. Kalmahan mo lang. Ready, 3, 2, try. Yan na, pre. Sige, abante na dun, boss. 1 minute na to, pre. 1 minute na to, pre. Abante na, 1 minute, pre. Abante, 1 minute, boss. Bypass likod. Ubus na. Huwag niyo intindihin yung likod, pre. Ubus muna tayo sa harap, pre. Wala na yung coping, pre. 3, 2, try. Tingin sa likod ngayon. Pre. Wala na yung musika, pre. Saka yung RNK. Wala na, pre. Dibap ko na yan, pare. Ready, 3, 2, 1, tara. Prekas tayo, boss. Tara, pabypass tayo. Pabypass. Pogi. Asan yung press ko? Okay, ready. Ito sa may portala. Ito. Galing lang, SG. Portala mo na natin. Payanan kayo. 3, 2, may ipit kasi sila, pre. May ipit yung kabilang guild, par. Sige, wala na yung budong. Ready, 3, 2, 1. Sige, palag niya pa. Wala na yung zero, para hawak ko. Sige, palag niya pa, boss. Wala na itong mga to, pre. Nice T. Dahil sa akin sa IPS ko. Chad, Ubus mo pa ha. Sige, tol, papunta na ako. mag-trade kayo, ba mahata kayo ha. Yung iba sa SR, taka sa SPP. Salamat.